কলকাতা ইউথ ফোরামের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস হোচিমিন সরণিতে হয়ে গেল এক সাংবাদিক সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার এমপি এবং আইসিসিআর এর সভাপতি ডক্টর বিনয় সহস্রবুদ্ধিয়া, লোকসভার এমপি এবং বিজেএআইএম শ্রী তেজস্বী সুরিয়া এবং অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ববর্গরা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের কণ্ঠে প্রথমেই যুব সমাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের নীতি এবং আদর্শকে তুলে ধরা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রী তেজস্বী সুরিয়া মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যে বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার হবে তা নয়, বিজেপির শাসন রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের উন্নতিতে সহায়ক হবে এমনটাই বলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আইসিসিআর এর সভাপতি ডক্টর বিনয় সহস্রবুদ্ধিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বাংলায় শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারের প্রতিকূল নীতির এবং গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাই বাংলায় চাই এমন একটি সরকার যে সরকার শুধু সংগঠন নয়, গণতন্ত্রকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্ব সৌমিত্র খাঁ বলেন, রাজ্যের সাধারণ মানুষের মৃত্যু এবং সন্ত্রাস তৃণমূল নেত্রী সাধারণ মানুষকে কিছু ভুল বুঝিয়ে তথ্য বুঝিয়ে সৃষ্টি করা ঘটনার ফলাফল। শ্রী তেজস্বী সুরিয়ার মুখে এরপরেই শোনা গেল বাংলায় বিজেপির হাত ধরে সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি। Aspect is also to create jobs in the first place. So if a company comes, then the company will say, hey, I'm going to hire a few people and then I'm going to train them for the job. So we are going to attract more investment from the measly 1% that we are today. The BJP will ensure that West Bengal will become one of the most sought after investment destinations in the country. We will ensure that the education infrastructure in the country will become better. We will change the culture in the universities here from focuses on creating beef festivals and painting naked Hindu goddesses. Our focus will be to create more employment kind of necessary skill sets that will be in university. We will change the culture of Jadavpur University. When that will take place, more young people will be incentivized to focus on getting up and doing things in life. So overall, mahol badalega, and this will be the most important change that will start on the 2nd of May. Referring to this particular phenomenon called soft power, maybe many of you young bright students and youngsters may be aware that the term soft power came into existence only in the 90s when Dr. Joseph Nye, who was then the director of the Kennedy School of Government, wrote a book with the same title, Soft Power. So, soft power is something which is not military power and which is not economic power. So, something which emphasizes not on occupying or usurping power and occupying geographical spaces, but influencing mind spaces. So, that is the strength of soft power, which is why only in late 90s, Thomas Friedman, the celebrated author and journalist, he wrote a book about the flat world. Because the flattening of the world, he was referring to the fact. See, a young, bright, emerging leader is within us, and we are not giving any slogans to charge the atmosphere. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! थोड़ा और जोर से कहिए, वंदे वंदे वंदे। अभी लग रहा है कि मैं बंगाल में हूँ। Bengal is known for tigers, so it should be a roaring kind of response. But thank you very much. Thanks Tejasvi and Deepak, of course Dr. Soumitra Khan, our member of parliament, and Bibhor, and those who have organized this particular gathering. जनतंत्र एक उत्सव होता है और उत्सव में हम अपनी जो सोच है, अपने जो विचार है, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। विनय जी का स्वागत है। तो
बिनोय जी मेरे को बेंगली ही बोलना है, बट आप हिंदी में बोल ले तो ठीक है। नो আমি বাংলা জানি না, বাট আমি এক নারা দিচ্ছে, হ্যাঁ মিথ্যের মমতা যাচ্ছে, হ্যাঁ। সত্যের ক্ষমতা আছে, সোনার বাংলা হচ্ছে। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं सोनार बांग्ला, किस टाइप सोनार बांग्ला, आप कैन यू एक्सप्लेन दैट? सोनार बांग्ला is all about aspirations, democracy, right to do business in a fearless atmosphere, and also right to progress, right to advancement. ये यहाँ पर सारा नकारा गया है। कलकत्ते शहर की किसी भी बस्ती में आप जाइए, वहाँ पर वो ऊर्जा लोगों के अंदर की जो है वो समाप्त की गई, हाँ। और वो हम पुनः लाना चाहते हैं मैजिक सोनार। जो सोनार बांग्ला में लड़की के लिए क्या सोचे? सोनार बांग्ला में लड़की के लिए काफ़ी कुछ, आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, जिसमें लड़कियों को इस पद्धति से बेरोक-टोक काम करने की पूरी आज़ादी मिलेगी, शिक्षा के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे, उनके अंदर की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उसको बढ़ावा देंगे हम। और यहाँ तो दुर्गा माता का प्रदेश है ये, तो यहाँ की लड़कियाँ तो सारी दुर्गा है। चौथा दफा की चुनाव हो चुकी है, तो जितना हिंसात्मक घटना घटी तो उसमें आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, ये जिनके अंदर पांव तले की जमीन खिसक रही है वो हिंसा कर रहे हैं, और तृणमूल को ये पता चला है कि अब वो वापस सत्ता में नहीं आ सकते, तो वो हिंसा पर उतार। लास्ट में जनता को क्या बोलना चाह रहे हैं? जनता को यही बोलना चाहते हैं कि निर्भय रहो, कोई डरने का कार्य नहीं, बेरोक टोक मतदान करो, वोट करो, कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ধন্যবাদ। সৌমিত্রদাকে স্বাগত অনেক। তো সৌমিত্রদাকে একটাই কথা জিজ্ঞাসা করবো, চতুর্থ দফার ভোট হলো, যেসব বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলো সেক্ষেত্রে কি বলবেন? প্রায় 40,000 বুথে ভোট হয়েছে 4 দফাতে, এবং চতুর্থ দফাতে প্রায় 12,000 সামথিং কিছু ভোট হয়েছে। সেখানে 50,000টা বুথে ডিস্টার্ব হয়েছে, তার মানে বাদবাকি বুথে সমস্ত ভালো ভোট হয়েছে। মমতা দিদি যেভাবে বাংলাতে সন্ত্রাস সরানোর জন্য এবং কেন্দ্র বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য বারবার যে বার্তা দিচ্ছিলেন, তারই একটা অভিব্যক্তি ঘটলো, তারই একটা ফসল পাওয়া গেল। তিনি বারবার করে বাংলার মানুষদের যারা মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী তাদেরকে বলছেন যে কেন্দ্র বাহিনীদের ঘেরাও করো, এবং ঘেরাও করতে গিয়ে যা ফল হওয়ার, বুথ দখল করতে গিয়ে যা ফল হওয়ার তাই হলো। যে কোনো মৃত্যুই ক্ষতিকারক, যে কোনো মৃত্যুই আমাদের কাছে খুবই খারাপ লাগে, কিন্তু এটা পুরোপুরি তৈরি করা, এটা পুরোপুরি মমতাদি ইচ্ছে করে তার 4 দিন আগে বক্তব্য ওই জায়গাতে দিয়ে এসেছিলেন, এবং এই ধরনের ঘটনা ঘটালেন, ওনাকে এটা খুবই খারাপ ঘটনা, ওনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। শীতলকুচির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যেতে পারছে না ঠিকই, কিন্তু উনি ভিডিও কলিংয়ে মৃত্যুদের যাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন, তো সেক্ষেত্রে কি বলবেন? ওনার ঘটনাটা অভিনয়, উনি কখনো গঠনমূলক কিছু দেয়নি, ভেঙে দেওয়াতে আছে। সিঙ্গুর দেখেছিলাম, বিধানসভা দেখেছিলাম, মানুষের মৃত্যু নিয়েও ছেলে খেলা করছে। উনি 152 জন বিজেপি কর্মকর্তাদেরকে তার তৃণমূল কংগ্রেস হত্যা করেছে, তাই তিনি এসব নাটক করছেন, সেটা সবাই বুঝে গেছে। বিজেপি প্রার্থীদেরকে যেভাবে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে, কালকে দেখা গেছে বেহালাই দেখা গেছে, পায়েলের গাড়ি ভাঙচুর, তারপরে লকেট চ্যাটার্জির উপর যে আক্রমণাত্মক ঘটনা ঘটেছে, সেক্ষেত্রে কি বলবেন? এটা একটা তৃণমূলের সংস্কৃতি, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও, ভেঙে দেবো গুড়িয়ে দেবো, আর সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখনো 4 দফার ভোট বাকি আছে, জনতাকে কি বলতে চাই? জনতাকে শুধু একটা দেখুন, দেখুন ঝামেলা করে কোনো লাভ নেই। মমতা দিদির জন্য ঝামেলা করবেন, লাস্টে আপনাকেই রাস্তায় বসতে হবে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস বা কোনোভাবেই রাজনৈতিক কোনো ঝামেলা না করে সবাইকে ভোট দেওয়া উচিত, সবাই ভোট দেবে। ধন্যবাদ। সোনার বাংলা किस टाइप सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं आप? उद्योग, युवाओं के लिए उद्योग, महिला के लिए सुरक्षा और अवसर, फास्ट पेस्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट, बहुत सारे निजी निवेश और नया एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शिक्षा का अवसर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना, ये सब सोनार बांग्ला का बहुत बड़ा भूमिका है। और विशेष तौर पर बंगाल का जो संस्कृति है, बंगाल का जो परंपरा है, इसको सम्मान करना और सुरक्षा करना, ये सब सोनार बांग्ला का हिस्सा है। टीएमसी, ये पूरा वायलेंस का मुख्य कारण टीएमसी है, और टीएमसी के
जो वायलेंट पॉलिटिक्स है वही इसका कारण है और हम सब इसका खंडन करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं एंड वी रिक्वेस्ट द टीएमसी एटलीस्ट नाउ पुट एन एंड टू योर पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस या पीपल एनीवे प्लीज स्टॉप योर पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस। सेल्फ डिफेंस पे गोली चलाया है सीआईएसएफ लोगों ने। एनी वायलेंस इज कंडेम्नेबल बट टीएमसी शुड स्टॉप प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग वायलेंस। हम जीत रहे हम जीत रहे मैडम। ক্যামেরায় বীর্য দাসের সাথে রোজিনা রহমানের রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি।